श्री स्वामी समर्थ. कोणतीही सेवा सुरू करण्यापूर्वी आपण जे वाचतो ते म्हणजे श्री स्वामी समर्थांचे स्तवन. श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्ये नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री अक्कलकोट निवासी पूर्णदत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि. ओम रक्तांड रक्तवर्ण पद्मनेत्र सुहासिवदन कंथा टोपी चमाला गंधकमंडर कट्यांदर रक्षक त्रैगुण्यरहित त्रैलोक्यपालक विश्वनायक भक्तवत्सल कलियुगे श्री स्वामी समर्थ अवतार धारक पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम. करूया प्रार्थना. जय जयाजी अकर्णा परात्परा कैवल्य सज्ञा ब्रह्मानंद यतिवर्या जय जयाजी पुराण पुरुषा लोकपाला सर्वेशा अनंत ब्रह्मांडीशा वेदवंदा जगद्गुरु सुखधाम निवासिया सर्वसाक्षी करुणालया भक्तजन तारावया अनंत रूपे नटलासी. तू अग्नी तू पवन तू आकाश तू वसुंधरा पूर्ण चंद्र सूर्य तूच पे. तू विष्णू आणि शंकर तू विधाता तू इंद्र अष्टदिक पालादी समग्र तूच रूपे नटलासी. करता आणि करविता तूच हवी आणि होता दाता आणि देवविता तूच समर्थ निश्चय जंगमाने स्थिर तूच व्यापिले समग्र तुझ लागी आदिमध्याग्र कोठे नसे पाहता असुनिया निर्गुण रूपे नटलासी सगुण ज्ञाता आणि ज्ञान तूच एक विश्वेश्वा वेदांचाही तर्क चाचरे शास्त्रतेही नावरे विष्णू शंकर एकसरे कुंठित झाले सर्वही मी केवळ अल्पमती करू केवी आपुली स्तुती सहस्त्रमुखई निश्चिती क्षिणला ख्याती वर्णिता दृढ ठेविला चरणी माथा रक्षावे मजसी समर्था कृपा कटाक्ष दीनानाथा दासाकडे पहावे आता इतकी प्रार्थना आनावी जी आपुल्या मना कृपा समुद्री आमेना आश्रय देज सदैव पाप तापाने दैन्य सर्व जावो निरसोन इहलोकी सौख्य देवन परलोक साधन करवावे दुस्तर हा भवसागर याचे पावया पहिलं तीर त्वनाम तरणे साचार प्राप्त हो मजला ते आशा मनीषा तृष्णा कल्पना आणि वासना भ्रांती भुरी नाना न बाधवतो तुझ्या कृपे कीर्ती वर्णू आपले गुण द्यावे मज सुख साधन अज्ञान तिमिर निरसोन ज्ञानार्क रूपे प्रगटोपे शांती मनी सदा वसो वृथाभिमान तो नसो सदा समाधान वसो तुझ्या कृपेने अंतरी भव दुःख हे निरसो तुझ्या भजने चित्त वसो वृथा या विषयासी नसो वासना या मनाते सदा साधू समागम तुझे भजन उत्तम तेने होवा सुगम दुर्गम जो भवपंथ व्यवहारी वर्तता न पडो भ्रांती चित्ता अंगिने यावी असत्यता सत्य विजय सर्वदा आप्तवर्गाचे पोषण न्याय मार्गावलंबन इतुके द्यावे वरदान कृपा करुणे समर्था असून या संसारात प्राशिंत नामामृत प्रपंच आणि परमार्थ तेने सुगम मजलागे करता आणि करविता तूच एक स्वामीनाथा माझी या ठाई वार्ता मी पराची नसेची गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देहो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री लांगुलास्त्र शत्रुंजय स्तोत्रम. ओम हनुमंत महावीर्य वायुतुल्य पराक्रम मम कार्यार्थमागच्छ प्रणमामि मुहूर्तयुग विनियोगम अश्च श्री हनुमंत शत्रुंजय स्तोत्र माला मंत्रश श्रीरामचंद्र ऋषी नाना छंदाशे श्रीमन महावीरो हनुमान देवता मारुतात्म इतिहासो बीजम अंजनी सुनरिति हप्रे शक्ति ओम हा 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 इति कीलकम श्रीराम भक्त रारी इति प्राण श्रीराम लक्ष्मण आनंदकर रारिरु इत जीव ममा राती पराजय निमित्त शत्रुंजय स्तोत्र माला मंत्र जपे विनियोगम करण्यास ओम ए श्री रारिरुहपे सपे हसो नमे हनुमंते अंगुष्ठाभ्याय नम इति बीजादि सर्वत्र सरोज रामदत्त तर्जनेभ्याय नम लक्ष्मण प्राणदात्रे मध्यनाभ्याय नम अंजनी सुनवे अनामिकाभ्याय नमः सीता शोकविनाशाय कनिष्ठिकाभ्याय नमः लंका प्रसाद भंजनाय करतकर पृष्ठाभ्याय नमः हृदयादि षडंगनास ओम हनुमते हृदयाय नमः रामदूताय शीर्षे स्वाहा लक्ष्मण प्राणदात्रे शिखाय वषट अंजनी सुनवे कवचाय हुम सीता शोकविनाशय नेत्रत्रय वौषट लंका प्रसादाय भंजनाय अस्त्राय फट ध्यान ध्यायेत बाल दिवाकर द्युतिनिभि देवारी दरपापः देवेंद्र प्रमुखे प्रशस्ति अचच दैदीप्यमान रुचा सुग्रीवादी समस्त वानरयुत सुव्यक्त तत्वं प्रियं सरक्त अरुणोचम पौरजं पीतांबरम अलंकृत मनोजय मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियं बुद्धिमत्ता वरिष्ठम
वातात्मजं वारिधमुख श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वज्रांग पिंगकेशाट स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुक्त उपसकपारावारपराक्रम वामहस्तगदायुक्त पाशहस्तकमण्डलम् उद्धृत दक्षिण दोर्डुंद हनुमंत विंचितेत मालामंत्र ओम ए श्री रारिरु अपे सपे हसोणमे हनुमंते त्रैलोक्य आक्रम पराक्रम श्रीराम भक्त मम परस्य सर्वशत्रुन चतुर्वर्ण संभवान पूष्टि नपुसकान भूत भविष्य वर्तमान नाना दूर समीपस्थान नाना नामधेयान नाना शंकर जातिजान कलत्र पुत्र मित्र वृत्तबंधु समृद्ध समेतान प्रभु शक्ती सहितान धन धान्यादि संपत्ति युतान राजू राजपुत्र सेवकान मंत्री सचिव सखीन अत्यंत क्षणेन त्वरया एताद दीनावधीनाना उपाय मारय क्षत्रे छेदय अग्निया ज्वालय दाह्य अक्षय कुमारवत पादतल आक्रमणेन अनिल शिलातले आत्रोटय घातय वद भूतसंगे स भक्षय कृतचेतसा नखे विदारय देशात अस्मान उच्चाटय पिशाचोत भ्रंशय भ्रामय भयातुरान विसज्ञान सद्य कुरु भस्मीभूतान उद्भुरय भक्तजन वत्सल सीताशोक अपहारकारक सर्वत्र मामेनश एनश रक्ष हा हु गे हु स्फट स्वाहा ओम नमो हनुमते महाबल पराक्रम महाविपत्ति निवारकाय भक्तजन मनकामना कल्पद्रुमाय दुष्टजन मनोस्तंभनाय प्रभंजनाय प्राणप्रियाय स्वाहा ओम हरि रो मम शत्रुणशूलय छेदय अग्निया ज्वालय धाय उच्चटे विस्फट स्वाहा शत्रुंजय स्तोत्र ओम हनुमते नमः श्रीमंत हनुमंत मातृभूभृतरुभ्राजित चालते बालभियंत वैरनिश्चय चामीकर आतिप्रदम अष्टो रक्तपिशांग नेत्रनलिंग भ्रूमंगमंग स्फुरत प्रोदचंड मयूमुखमंडल मुख दुखापह दुखिनाम कोपिन कोटिसूत्र मोजिणुक्त देह विदेहात्मज प्राणुष पद अरविंद निरंत स्वांत कृतांत द्विषाम धात्वे समरांगण स्थित मथाण्य स्वहत पंकजे संपूज्य अखिल पूजनोक्त विधिना संप्रार्थेत प्रार्थितम ओम हनुमन अंजनी सुत महाबल पराक्रम लोल लांगूल पातेन मम राति निपातय मरकंटाधीप मार्तंड मंडलग्रासकारक लोल लांगूल पातेन मम राति निपातय अक्षक्ष पक्ष पिंगाक्ष क्षिति शोक क्षयंकर लोल लांगूल पातेन मम राति निपातय रुद्रावतार संसार दुःखभार अपहारकारक लोललांगूल पातेन मम राति निपातय श्रीरामचरण भोज मधुपायित मानस लोललांगूल पातेन मम राति निपातय व्यालिकोपद्रवक्लांत सुग्रीवन मोचन प्रभु लोललांगूल पातेन मम राति निपातय सीता विरह वारीशमग्न सितेशकारक लोललांगूल पातेन मम राति निपातय रक्षुराज प्रतापाग्नि दह्यमान जगद्दग्न लोललांगूल पातेन मम राति निपातय ग्रस्ताशेष जगत स्वास्थ्य राक्षस अबोधि मंद लोललांगूल पातेन मम राति निपातय पुष्पगुच्छ स्फुरदमान दुग्धारिपतन लोललांगूल पातेन मम राति निपातय जगन्मग्न दूरलग्न पारावार विलंघन लोललांगूल पातेन मम राति निपातय स्मृत मात्र समस्तेष्ट पूरक प्रणमत प्रिय लोललांगूल पातेन मम राति निपातय रात्रिंचय चमुराशि कर्तनैक विकर्तन लोललांगूल पातेन मम राति निपातय जानकी जाने प्रेम पात्र परंतप लोललांगूल पातेन मम राति निपातय भीमादिक महावीर वीरवेश अवतारक लोललांगूल पातेन मम राति निपातय वैदही विरह क्लांत राम रोषिक विग्रह लोललांगूल पातेन मम राति निपातय वज्रांग नख दंत्रेष्ट वज्रीवज्रव कुंठन लोललांगूल पातेन मम राति निपातय अखर्व गर्व गंधर्व पर उद्भेदन स्वर लोललांगूल पातेन मम राति निपातय लक्ष्मण प्राण संत्राण त्राण तीक्ष्ण करान्वय लोललांगूल पातेन मम राति निपातय रामादि विप्रयोगार्थ भरतादि आर्तिनाशन लोललांगूल पातेन मम राति निपातय द्रोणाचल समुक्षिप्त हरिवैभव लोललांगूल पातेन मम राति निपातय सीतार्शिवाद संपन्न समस्तवय वक्षत लोललांगूल पातेन मम राति निपातय इति एव अश्वत्थल उपविष्ट शत्रुंजय नाम पठेतस्तवैष शीघ्रमेव अस्त समस्त शत्रु प्रमोदते मारुतजं प्रसादम। श्री स्वामी समर्थ। कालभैरवाष्टकं स्तोत्रम। श्री स्वामी समर्थ। ओम देवराजसेवमाव पावनाग्निपङ्कजं व्यालयत्नसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकण्ठमिस्मितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे
शूलटङ्क पाशदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरायनं भीमविक्रमं प्रभु विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनीकरमनोज्ञः मङ्किकीन सत्कटे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभु स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वदीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तते दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभु नीतिमार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसङ्घ्रिणराध्रुमम् इति श्रीमतशंकराचार्यविरचित श्रीकालभैरवाष्टकं संपूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। भगवान विष्णूंना प्रिय असे भगवान विष्णूंचे व्यंकटेश स्तोत्र। व्यंकटेश वासुदेव प्रद्युमत विक्रम संकर्षण निरुद्धसा शेषाद्रिपते च जनार्दन पद्मनाभो व्यंकटाचलवासिन सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधो भक्तवत्सल गोविंद गोपती कृष्ण केशव गरुडध्वज वराहो वामनेश नारायण अधोक्षज श्रीधर पुंडरीकाक्ष सर्वदेव स्तुते हरी शृणुसिय महासिय सूत्रकार पुराणाथो रमाणातो महाभर्ता मधुर पुरुषोत्तम चूलपुत्र प्रिय शांतो ब्रह्मनिधि वरप्रद श्रीनिधि सरभूताना भयकृद भयनाशन श्रीरामो राम भद्रश भवबंधक मोचक भूतावासो गिरिनिवास श्रीनिवास श्रीयपती अच्युतानंद गोविंद विष्णु व्यंकटनायक सर्वदेवक शरण समस्त देव कवच सर्वदेव शिखामणी इतिद कीर्तिद यस्य विष्णुरमित तेजस त्रिकाले पठे नित्य पाप तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत घोर संग्रामे रिपु संकटे भूत सर्प पिशाचाति भय नास्ति कदाचन अपुत्र लप्तो पुत्रानो निर्धनो धनवान्वेत रोगार्थ मुच्यते रोगार्थ बंधे मुच्यते बंधनाम यद्दिष्ट तमलोके तत्प्रांते संशय ऐश्वर्यराज सन्मान भुक्ती मुक्ती फलप्रद विष्णुलौकिक सोपान सर्व दुःखिक नाशनम सर्वेश प्रद रूपा सर्व मंगलकारक मायावी परमानंद त्यक्ता वैकुंठमोत्तनम स्वामी पुष्कर ऋते रमया सह मोदते कल्याण द्रुत गात्राय कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्री कृष्णार्पणस्तु। श्री स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थांचा तारक मंत्र, सर्व संकटांचे हरण करणारा तारक मंत्र। निशंक हो निर्भय हो मना रे प्रचंड स्वामी बळपाठीशी रे अतर्क्य अवधूत हे स्मृतगामी अशक्य हि शक्य करतील स्वामी जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी हि माय आज्ञे विना काढणाने त्याला परलोकहीना भीती तयाला उगासी भीतोसी भय हे पळू दे जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा खरा होशी जागा श्रद्धे सहित कसा होशी त्यावीन तू स्वामी भक्त कितींदा दिला बोल त्यांनीच हात नको डगमगू स्वामी देतील साथ विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वामीच या पंचप्राणामृतात हे तीर्थ घेई आठवी रे प्रचिती न सोडती तया जया स्वामी घेई हाती। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थांचे नामस्मरण। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरुचरित्र अध्याय 14। श्री गणेशाय नमः। नामधारक शिष्य देखा, विनवी सिद्धासी कौतुका, प्रश्न करी अतिविशेखा, एक चित्ते परियसा, जय जयाजी योगीश्वरा, सिद्धमूर्ती ज्ञानसागरा, पुढील चरित्र विस्तारा, ज्ञान होय आम्हासी,
उदारव्यथीच्या ब्राह्मणासी, प्रसन्न झाले कृपेसी, पुढे कथा वर्तली कैसी, विस्तारावे आम्हा प्रती. 19 शिष्याचे वचन, संतोष करी सिद्ध आपण, गुरुचरित्र कामधेनू जान, सांगता झाला विस्तारे. एक शिष्या शिखामणी, भिक्षा केली ज्यांचे भुवनी, तयावरी संतोषणी, प्रसन्न झाले परियेसा, तया सांगदे द्विजासी. श्री गुरु बोलती संतोषी, भक्त हो रे वेशोवंशी, माझी प्रीती तुझविरी. 19 श्री गुरुचे वचन, सायदेव विप्र करी नमन, माथा ठेवणी चरणी, नमस्कारिता झाला पुन्हा पुन्हा. तुझी महिमा वर्णावयासी, शक्ती कैसे आम्हासी, मागे नेक आता तुम्हासी, ते कृपा करणे गुरुमूर्ती. ऐसी विनंती करुणी, पुनरपी विनवी करुणावचनी, सेवा करीतो द्वारी अवनी, महाक्रूर असे प्रीती संवरी, ब्राह्मणासी घात करीतो जीवीसी, याची करणे आम्हासी, बोलावी तसे आजी, जाता तया जवळी आपण, निश्चय घेईल माझा प्राण, भेटी झाले तुमचे चरण, मरण कैसे आपणासी. संतोषणे श्री गुरुमूर्ती, अभयंकर आपुले हाती, विप्र मस्तकी ठेविती, चिंताने करी म्हणून या, भय सांडूनी तुवा जावे, क्रूर यवना भेटावे, संतोषणी प्रिय भावे, पुनरुपी पाठील आम्हापाशी, जोवरी तू परतुनी येसी, असो आम्ही भुवनी, तुवा आलिया संतोषी, जाऊ आम्ही येथुनी. तुझे वंश परांपरी, सुखे नांदती पुत्रपौत्री, अखंड लक्ष्मी तया घरी, निरोगी होती सतायुषी. ऐसा वर लाभधन, निघे सायदेव ब्राह्मण, जेथे होता तो यवन, गेला तरी तया जवळी, कालांतक यम जैसा, यवन दुष्ट परियेसा, ब्राह्मणा ते पाहता कैसा, ज्वालारूप होता झाला, विमुख होनी गृहात, गेला यवन कोपत, विप्र झाला भयचकित, मनी श्री गुरु ध्यातसे, कोप आलिया ओळंबायासी, केवी स्पर्श अग्रीसी, श्री गुरुकृपा होय जासी, काय करील क्रूर दृष्ट, गरुडाची हा पेलांपासी, सर्पतो कवने परिग्रासी, तैसे तया ब्राह्मणासी, असे कृपा श्री गुरुची, का एखादे सिंहासी, ऐरावत केवी ग्रासी, श्री गुरुकृपा होय जासी, कलिकाळाचे भय नाही, ज्याचे हृदय श्री गुरुस्मरण, त्याची कैसे भय द्वारुण, काळ मृत्यून बाधे जाण, अपमृत्यू काय करी, ज्यासी नाही मृत्यूचे भय, त्यासी यवन तो असे काय, श्री गुरुकृपा होय जासी, यमाचे भय नाही, ऐसे परी तो यवन, अंतपुरात जाऊन, सुषुप्त केली भ्रमित होऊन, शरीर स्मरण त्यासी नाही, हृदय ज्वाळा होय त्यासी, जागृती होनी परियेसी, प्राणांतक व्यथेसी, कष्ट तसे तये वेळी, स्मरण झाले तये वेळी, धावत गेला ब्राह्मणाजवळी, लोळत असे चरण कमळी, म्हणे स्वामी तूची माझा, येथे पाचारिले कवणी, जावे त्वरित परतोनी, वस्त्रे भूषण देऊनी, निरोप देतो वेळी, संतोषणी द्विजवर, आला ग्राम वेग वस्त्र, गंगातीरी असे वासर, श्री गुरुचे चरण दर्शन, देखो निया श्री गुरुशी, नमन करीतो भावेसी, स्तोत्र करी बहुवसी, सांगे वृत्तांत आद्यंत, संतोषण्या श्री गुरुमूर्ती, तया द्विजा आश्वासिती, दक्षिण दिशा जाऊ म्हणती, पवित्र स्थान तीर्थयात्रे. 19 श्री गुरुचे वचन, विनवी तसे कर जोडून, न विसंबे आता तुमचे चरण, आपण येईन समागमे, तुमचे चरणाविण देखा, राहू न शके क्षण एका, संसार सागर तारका, तुझी देखा कृपा सिंधू, भक्त वसल तुझी ख्याती, आम्हा सोडणे काय नीती, सवे येऊ निश्चिती, म्हणून चरणी लागला, येणे परिश्री गुरुश्री, विनवी विप्र भावेसी, संतोषिना विनयेसी, श्री गुरु म्हणती तये वेळी, कारण असे आम्हा जाणे, तीर्थे असते दक्षिणे, पुनरुपी तुम्हा दर्शन देणे, संवत्सरी पंचदशी, आम्ही तुमचे गवासमित, वास करू हे निश्चित, करत्र पुत्र इष्टभ्रात, मिळवणे भेटा तुम्ही आम्हा, न करा चिंता असाल सुखे, सकळ अरिष्ट गेली दुःखे, म्हणून हस्त ठेवी ती मस्तके, भाक देती तये वेळी, समस्त शिष्या समवेत, श्री गुरु आले तीर्थे पाहत, प्रख्यात असे वैजनाथ, तेथे राहिले गुप्त रूपे, नामधारक विनवी सिद्धासी, काय कारण गुप्त भावयासी, होते शिष्य बहुअसी, त्यासी कोठे ठेविले, इथे श्री गुरुचरित्रामृते, परम कथा कल्पतरो, श्री नृसिंह सरस्वती पाख्याने, सिद्ध नामधारक संवादे, क्रूर यवन शासन, साईदेव प्रदान, नाम चतुरोध्याय, श्री गुरुदेव दत्तार्पणस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. ओवी संख्या 39. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.
कालभैरवाष्टकं स्तोत्रं श्री स्वामी समर्थ। ओम देवराजसेवमावपावनाग्निपङ्कजं व्यालयत्नसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकण्ठमिस्मितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरायनं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितसमस्तलोकविग्रहं विमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं तवत्सलं स्थितसमस्तलोकविग्रहं विनीकरमनोज्ञे मङ्किकीन सत्कटे काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभु स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वदीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभु नीतिमार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसङ्घ्रिणराध्रुमम् इति श्रीमद्शङ्कराचार्यविरचित श्रीकालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्।